Nakon što smo pripremili gredice i povrće za sadnju, ostalo nam je još povezati gredice sa sistemom za navodnjavanje. U vrijeme klimatskih promjena i manjka padavina u toku ljeta često se ukazuje potreba da se biljke koje uzgajamo u vrtovima i voćnjacima navodnjavaju. Naša plantaža sa voćnjakom i vrtom povezana je na nekoliko cisterni za navodnjavanje koje sa podzemnim crijevima povezujemo sa sistemom kap po kap. Taj sistem postavljamo na većinu biljaka koje uzgajamo. Sistem za navodnjavanje nije skupa investicija, potrebno je nešto truda i određena financijska sredstva, a jednom kada to napravimo možemo ga koristiti godinama. Za uzgoj voća poput maline, kupine, aronije, borovnice, ribizle i drugog bobičastog voća je jako praktičan sistem koji postavlja se iznad zemlje. Ovakav sistem se koristi i u vinogradima te u voćnjacima za uzgoj jabuke, kruške i drugog voća. Crijevo kap po kap postavlja se na metalnu žicu koja je drži u zraku na visini od oko 35 do 40 cm. Na ovaj način crijevo je zaštićeno od oštećenja prilikom obrade tla, orezivanja biljaka i uništavanja korova. Prije nego pokažemo postavljanje sistema kap po kap, pogledajmo kako taj sistem izgleda na aroniji koja je počela da cvjeta. Velika količina otvorenih i neotvorenih cvjetova ukazuje da bi ovogodišnja berba aronije mogla biti jako dobra. Glavne cijevi sistema za navodnjavanje na našim plantažama su većinom ispod zemlje. To radimo tako da bi se obrada tla mogla vršiti strojevima, a prilikom košnje trave ne nailazimo na prepreke. Sama ugradnja elemenata sistema za navodnjavanje je veoma jednostavna i nije potreban poseban alat. Ovdje možete vidjeti ugradnju PVC koljena na crijevo. Svaki od elemenata sistema za navodnjavanje ima posebne gumene brtve koje sprječavaju istjecanje vode na mjestima gdje se oni ugrađuju. Dimenzije crijeva koje se najčešće koriste su prečnika 50 mm, što omogućuje veliki protok vode. Nakon što smo postavili koljeno na crijevo, potrpati ćemo ga zemljom kako bi na njega lakše povezali još jedno crijevo. Na to drugo crijevo ćemo postaviti ventile na koje ćemo povezati gredice za naše povrće. Ova crijeva mogu obezbijediti veliku količinu biljaka sa vodom. Potrebno je samo napraviti plan i naravno dobar raspored biljaka na plantaži, odnosno u vrtu. Prije nego što pustimo vodu u crijevo, pričvrstiti ćemo ga te na njega postaviti izlaze. Ovu opremu možete kupiti u bolje opremljenim poljoprivrednim trgovinama te u trgovinama sa građevinskim materijalom.
Najbolje je da prethodno sve dobro izmjerite i isplanirate te napravite popis potrebnog materijala. Na taj način ćete tokom rada imati sav potrebni materijal i neće dolaziti do komplikacija i zastoja u radu. Crijevo na koje ćemo postaviti ventile pričvrstiti ćemo na drvene klinove koje ćemo zabosti u zemlju. Prije nego pričvrstimo samo crijevo, ostalo nam je da ga zatvorimo na kraju. To radimo posebnim čepom koji se jednostavno montira na kraju crijeva. U slučaju potrebe na tom mjestu možemo crijevo naknadno produžiti. Pri izradi gredica u koje ćemo saditi naše povrće ispod PVC folije postavili smo trakasto crijevo koje će služiti za navodnjavanje. Sada ćemo postaviti ventil na pogodnom mjestu i povezati ga sa trakastim crijevom. Bušenje glavnog crijeva vršimo posebnim alatom. Za ovo nije potrebna nikakva dodatna bušilica, već to jednostavno uradimo sa nekoliko pokreta ruke. Budući da je svrdo veoma oštar, treba biti oprezan, a bilo bi najbolje koristiti zaštitne rukavice. Nakon što smo napravili rupu za ventil, postavljamo gumenu brtvu u koju ćemo postaviti ventil. I ovaj dio posla je vrlo jednostavno za uraditi. Ono što nam je još ostalo je da povežemo traku na ventil i naša gredica je spremna za zalijevanje. PVC traka za navodnjavanje, koja je u stvari tanko fleksibilno crijevo, na sebi ima otvore koji ispuštaju vodu kap po kap. Udaljenost ovih specijalnih otvora može biti gušća i rjeđa. Mi koristimo crijevo sa otvorima razmaknutim 15 cm. Ono što vam ne bi preporučili jeste bušenje rupa za ventile sa nekim standardnim alatima za bušenje, jer često rupe budu nepravilnog oblika. Ovaj alat oblikuje rupe tako da voda na njima ne curi, a ako i dođe do curenja, količina je zanemariva. Navodnjavanje biljaka sistemom kap po kap omogućava prihranjivanje biljaka tako što se u vodu dodaju i hranjiva. Ovakav način uzgoja biljaka je dosta praktičan i često se primjenjuje u profesionalnoj proizvodnji voća i povrća. Uzgoj biljaka na PVC foliji omogućiti će nesmetani razvoj biljaka, a zbog bržeg zagrijavanja zemlje biljke će se brže razvijati, a i urod će biti veći. Isparavanje vlage iz tla će biti puno manje, što znači da će nam biti potrebno manje vode od klasičnog uzgoja biljaka. U svakom slučaju bilo kakav oblik malča dati će dobre rezultate. Kada su sve gredice povezane na zasebne ventile, odraditi ćemo test i provjeriti da li negdje voda curi. Zbog velike visine glavne cisterne, koja je nekoliko metara iznad gredica, dobili smo velik pritisak u crijevu, što će omogućiti dobro zalijevanje biljaka.
Kada smo odradili ovaj dio posla, sada imamo sve spremno za sadnju biljaka, a i noćne temperature su napokon oko 10 stepeni, tako da ih možemo bezbjedno početi saditi u naše gredice. Vjerujemo da ste i vi sa nestrpljenjem dočekali bolje vremenske uslove kako bi otpočeli sadnju biljaka. Pratite naravno i naše videe narednih dana u kojima ćemo vam pokazati kako uzgajamo povrće na otvorenom i u zatvorenom prostoru. A naravno i reći vam sve male ali bitne savjete kako da uzgoj bude što bolji i uspješniji.